আপোনালোকে চাওক এইখিনি যাব ওলালে এইখিনি আমি কেইবাজন আছিলোঁ লগ লাগি চবে চফা কৰিলোঁ এইখিনি যাব ওলালে আপোনালোকে চাওক খাই ইয়াত পেলাব ডাষ্টবিনত আপোনালোকক সেই আশা কৰিলোঁ আৰু কি ধুনীয়া জেগা বেলিটো যেতিয়া আপোনাৰ ডাউন হৈ যাব ছান এণ্ড ডুবু হ'ব কি ধুনীয়া লাগিব ভিউটো আপোনালোকে চাওক এবাৰ আহি ভিজিট কৰক Wow, what a beautiful place in Assam! तो भाई लोग हम जाने वाला है आज चराइदेव मोइराम के जो नज़दीक में हो वो लेक में जाने वाला है कोई कोई बोलता है व्यू पॉइंट और उसका नाम है लांकोई सुक या लांकोई देवहाल बोलता है तो अभी तक गया नहीं तो जाने वाला है तो ये हमारा कॉलोनी है मतलब विलेज है विलेज से जाने वाला है चलो चलते हैं ये बोतल पकड़ो तो जाता है चलो आज बहुत स्प्राइट खाने का मन है लेकिन यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता है देखते हैं स्प्राइट ऐसा नहीं कि स्प्राइट 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 नहीं है ना नथिंग जाते हैं चलो नहीं है तो क्या होगा बाद में देखता है क्या होता है आगे आगे होता है क्या এখন হল মহনচুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত 2006 কি ধুনীয়া মানে আচৰিত মানে এখনৰ লিখা স্কুল দেখাই নাই বুলি ক'লেও বেয়া নহয় গোটেই ফুল চুল ৰুই তলা নমহাৰি অলপ দেখাই দিলোঁ এটি তেওঁ চাওক জুমটো নহয় যে সেইকাৰণে চাওক এনেকুৱা স্কুল থাকিব লাগে চবতে এনেকুৱা স্কুল হৈ যাওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ গোটেই সৰু ল'ৰা ইয়াতে ইম্প্ৰেছটো হয় ন পঢ়াৰ প্ৰতি মন ধাউতি ক'ৰ পৰা আহিব আপোনালোকৰ স্কুলবোৰ এনেকুৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন নাই কি গুটি মুঠতে আৰু ৰ'দডাল পৰিছে নহয় একো নহয় খাম আৰু যাম আৰু স্প্ৰাইট হ'বনে স্প্ৰাইট আৰু উল্কা পিন্ধ ঐ উল্কা কৈ যাওক কিমান ওখ মেপ চাই গৈছোঁ সুন্দৰ লোকেশ্যন তাত গৈ আছোঁ তোমাৰ 1.1 1 কিলোমিটাৰ আৰু প্লাছ 100 এতিয়া সৃজনী আদৰ্শ বিদ্যালয় আছে তোমাৰ 30 মিটাৰ এইটো সাইডে টাৰ্ণ ৰাইট ইয়া কিমান দেখাইছে স্যাৰ টাৰ্ণ হৈ ল'বলৈ কৈছে আৰু জিঅ' আৰু দেখাবহে আৰু 1.5.6 বাহ দাদা লং কি যে দল আইও কঁকাল ভাঙিবি দে খন্দ কি মজা ৰাস্তা ৰে বাবা গৈ আগফালে গোটেই পাহাৰে পাহাৰ ये मजा रही है कमर गाँव से बाबू गाँव मैंने किया इफान गाँव लगी है
লক্ষী মন্দিৰ তাৰ ইয়াত পুষ্টাখন লিখা আছে ইয়াত আছে পুখুৰী এইফালে গৈ দিব লাগিব ইয়াত লিখা আছে ঐতিহ্য চৰাইদেউ দেওশাল আৰু এইফালে গ'লে পাম আৰু লাংকৈ দেওশাল এইটো এটা ৰজা দিনা পুখুৰী হয় বহুত ডাঙৰ হয় পুখুৰীটো মানুহ মানে গাড়ীয়ে গাড়ী এই ফকাছে হয় এইফালে বহুত বগা হ'ল গাড়ীয়ে গাড়ী ইয়াত ইয়াৰ ওপৰলৈ যাব লাগিব লোকেশ্যন দেওশাল এক পবিত্ৰ ফেইট ইয়াত অপবিত্ৰ নকৰিব ইয়াৰ জেগাটোৰ নাম হ'ল কি ধন্যবাদ লেঙিবৰ গাঁও পঞ্চায়ত ফকাছ ফকাছ আমি ধুনীয়া পইণ্ট এটা দেখাবলৈ গৈ আছোঁ কে ক'লে 3টা হাতত গৈছোঁ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ এটা বৰ ডিৰেকশ্যন দি থাকে নহয় ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে बाबा बहुत ऊपर आ गया क्योंकि अभी देखो नीचे में बाइक कितना ऊपर आ गया मैं तो भागो लगिले तो गई आसो मैं पिंधि लওঁ मेरा गागल्स मागो ऊपर बहुत ऊपरলৈ আহি গৈছে এই লোকেশ্যন ধৰক বহুত বগাব লাগিব আপোনালোকে জেগাবিলাক চাওক মানে আপোনাৰ খোজকাঢ়িব নোৱাৰিলে আহি লাভ নাই বুলি ক'ব লাগিব এডোখৰলৈ মোক নকবি বুলি মোক কৈছে নে আপোনালোকে চাওক এই খোজ কাঢ়িব আহিব নোৱাৰিলে মোক ভিডিঅ'টোত কেলে কৈ আছে সেইডোখৰ পৰাই দেখিছে নাই সেই ভিউটো চা रेड बुल खाई আহিব লাগিব ইয়ালে সুস্থ থাকক আৰু উঠি আহক ইয়াৰ পৰা ও মাই গড মোৰ ভাগৰে লগা নাই এইটো ফেফাই পেটুৱা ফেফাই গৈছে ষ্টং गिरने वाला था जास स्लाइड बाकी अरे बाबा सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं हाय सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना बिना तेरे मैनू मिल भी सजा हाय सजना जी तेनू बाहां विच भर लूं मैं होना कभी मुझे सजा
তো ফাইনেলি আমি যাওঁগে কলিজা খাবলে মানে কিবা এটা খাবলে ভোক ৰে নামে ভয় লাগে ইমান তললৈ গৈ আছো বহুত बच्चा हो मम्मी बच्चा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इन असम बहुत हुआ तो फाइनली आज समाप्त दिलो ये उखय पहाड़ों पर आमी नीचे में जा रहा है तो उधर बहुत गहरा है तो हमारा सामने गुटी है तो है हम हेलमेट पहन ले रहे हैं तो फाइनली इतना ऊपर से नीचे तो आ गया रे बाबा इतना मजा लगा लेकिन मेरा भौरी है ना बहुत डर कर है कोई बात नहीं कभी कभी क्या बोल रहा है ऊपर जावा लगे तो लगा रे बाबा तो वीडियो इतना ही है बहुत दर्द हो रहा है नहीं हम मर्द वाला को कभी दर्द नहीं होता है तो आज के लिए इतना ही बाय जय हिंद जय भारत जय असम टाटा जिंदाबाद।